तृतीय श्रेणीर कुनि कुनि पिला माने तुमको अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। तम साहित्य बहिर जातीय कवि वीर किशोर এই ভিডিওটি আলোচনা করিবা। তেবে এই ভিডিওটি রহিছি পিলা মানে কবিতার সারাংশ, বহি অভ্যাস প্রশ্ন উত্তর, অধিক অভ্যাস প্রশ্ন উত্তর এবং পরীক্ষা নিমন্তে গোটে প্রশ্ন সেট। प्रथमे कवितार सारांश जानिबा। गोरा सरकार कुहाजाउथिबा इंग्रेज माने आम देश को आसीथिले। आम देशर धन संपत्ति उपरे तांकर लोभ हैला। आमको गुड़ी बंधुक देखाई बेत पहार देई आम धन संपत्ति लुटी नेले। शह शह स्वाधीनता सैन्य तांको सहित लढ़ी कारावरण कले। इंग्रेज सरकार पागल भली दमन कले। भारतीयंक एभली दुख कहानी देखी अनेक कविता लिखिथिले आमर जातीय कवि वीर किशोर। से कविता पढ़ी भारतीय माने जागी उठिले, जाग्रत होइले। गुड़ी को खातिर नकरी छाती देखाई देले। छोट छोट पिला माने बानर सेना भली हातरे तिरंगा पताका धरी आगे आसिले। कविंकर कविता इंग्रेज सरकार गुड़ी ठारू आहुरी शक्तिशाली होई उठिला। शेषरे इंग्रेज माने भୟରେ 13 नई 7 दरिया डेई तांको देश को पळाई गले। पिला माने भिडियोटी को आरंभରୁ शेष पर्यंत निश्चित देखिबो। बहु उपादेय तथ्य दिया जाइछि। एबे शब्दर अर्थ जानिबा। विभव कहिले संपत्ति, बाना पताका, कषण कषण कहिले कष्ट, दरिया दरिया कहिले समुद्र, बानर बानर कहिले मांकड़, काल काल कहिले समय, मथा कहिले मुंड, अथिर कहिले अथय। एबे जिबा प्रश्न उत्तर को। 1 नंबर क प्रश्न। विदेशी माने आम देशरू कौन बही नेले? उत्तर विदेशी माने आम देशरू धन संपत्ति बही नेले। ख नंबर प्रश्न। विदेशी मानकु बाधा देले सेमाने कौन करुथिले? उत्तर विदेशी मानकु बाधा देले सेमाने बेत पहार दउथिले, गुड़ी रे मथा फटाई दउथिले। ग नंबर। स्वाधीनता सैनिक माने कौन करुथिले? उत्तर स्वाधीनता सैन्य माने देश पाई लढ़ी हसी हसी कारावरण करुथिले। घ नंबर। वीर किशोर काहींकी कविता लिखुथिले? उत्तर वीर किशोर इंग्रेज शासन रे अथिर होई भारतवासी को इंग्रेज विरोध में लड़ई करने को शिक्षा देवा उद्देश्य रे कविता लिखुथिले। उ नंबर। केउ माने बानर सेना साजिथिले? उत्तर पिला माने बानर सेना साजिथिले। तेबे पिला माने तमे ये भिडियोटी को देखिबा सहित तुम सांग मानक भी शेयर करदेव। आउ यही अभ्यास गुड़िक बारंबार तुम पढ़िले लेखिले तुमर भाषागत दक्षता अधिक बढ़िबो। जिबा 2 नंबर को। कवितार जेउ पदरे एहार उत्तर अछि ताकू खोजिबा। क नंबर कौन हबो ना गोरा शासकंक दमन लीला मन को तांकर अथिर कला। 2 रे कौन हबो ना साजिले पिलाए बानर सेना बाहरिले धरी तिरंगा बाना। 3 रे कौन हबो प्रश्न हला गोरा सरकार शेष रे कौन कले? उत्तर हबो छाड़ी पळाइले भारत भूई 13 नई 7 दरिया डेई। कवितार एई पद गुडी करे एई कथा बुझा पडुची। आउ पिला माने जदि प्रथम थर आम चैनल को आश्चर्य दया करी सब्सक्राइब करिवो, कारण एही चैनल रे केवल शिक्षाप्रद वीडियो मान शेयर करा जाई थाए। आउ आशा करूची तुमे माने बारंबार कविताटी को पढ़िबो, लेखिबो एवं तार प्रश्न उत्तर बुझी निज भाषा रे लेखिबो। जिबा 3 नंबर को। तल पद्यांश को सजाड़ी लिखिबा। कौन हम सजाड़िले ना थरिला शेष रे विदेशी छाती आउ न रहिले गोटिए राति। 4 नंबर को जिबा। से कहिछि एई पदटी तुमे जहा बुझुच निज भाषा रे लेख। पदटी हला गोरा सरकार बंधुक गुड़ी कविता सकती ताठारू बड़ी। कौन हम ना गोरा सरकार बा इंग्रेज सरकार भारतीय मानकु बंधुक गुड़ी रे शासन करुथिले। कथा कथारे गुड़ी फटाई प्राण नेउथिले। बंधुकर गुड़ी ठारू कविंक कविता अधिक शक्तिशाली थिला। कविंक कविता शुणी लोक माने ताती उठुथिले। इंग्रेज सरकार विरोध रे लड़ई करने को बल पाउथिले। बुझिल पिला माने एही भली तुम निज भाषा रे लेखिबो।
ଯେତିକି ପଢ଼ିବ ଲେଖିବ ତୁମର ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। 5 ନମ୍ବର, କବିତାର ଯେଉଁ ପଦ ସହ ଏହି ଚିତ୍ରଟିର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେହି ପଦଟିକୁ ଲେଖିବା। କ'ଣ ହେବ ନା ସାଜିଲେ ପିଲାଏ ବାନର ସେନା, ବାହାରିଲେ ଧରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାନା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ। ଯିବା 7 ନମ୍ବରକୁ, ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ଜଣେ ହେଲେ ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଆଉ କବି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ। ଏମାନେ ସବୁ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 8 ନମ୍ବରକୁ। ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିବ। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତି ଶକତରୁ ହେଲା ଶକ୍ତ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ, ସେଭଳିଆ ରକତ ରକ୍ତ, ଭକତ ଭକ୍ତ, ତପତ ତପ୍ତ। 10 ନମ୍ବର, ଯେପରି ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସ୍ତେକୁ ଧୀରେ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କର। ବିଭବ ସମ୍ପତ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ କହିଲେ ଶାସନ, ମାଟି କହିଲେ ଭୂଇଁ, ଆସ୍ତେ କହିଲେ ଧୀରେ। 11 ନମ୍ବର, ବୀର କିଶୋରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ନାଇଁ କି? ଉତ୍ତର ହେଲା, ବୀର କିଶୋରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କବିତା ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତା ଶୁଣି ଭାରତବାସୀ ସାହସ ପାଉଥିଲେ, ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଏକଜୁଟ ହେଉଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଏଣୁ ଆମର ବୀର କିଶୋରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ବହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଲେଖିଲେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ପାଠ ଗୋଟେ ଏମିତି ଧନ ଯାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ। ଏଣୁ ତୁମେ ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ, ପଢ଼ିବ, ଲେଖିବ, ମନେ ରହିବ। ଏବେ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର, କ ଇଂରେଜମାନେ କାହିଁକି ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର, କେଉଁଟି କାଳ କାଳକୁ ରହିଥିବ? ଉତ୍ତର ହେଲା, କବିଙ୍କ କବିତା କାଳ କାଳକୁ ରହିଥିବ। ଗ ନମ୍ବର, କବି ଆଖିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା, କବି ଆଖିରେ କଷଣ ଛବି ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟର ଛବି ଦେଖିଲେ। ଘ ନମ୍ବର, କେଉଁମାନେ ପାଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଗୋରା ବେପାରୀମାନେ ପାଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବହି ଭିତରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯେତିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତୁମର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ। ଉତ୍ତର ଲେଖ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଇଂରେଜମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଦେଶରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋହି ନେଲେ, କଥା କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାବୁକ ପାହାର ଦେଉଥିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ବିଭବ କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଭବ ଥିବା ଲୋକ ଅଭାବ କ'ଣ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କଷଣ, କଷଣ କହିଲେ କଷ୍ଟ, ଅନେକ କଷଣ ସହି ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ। ଦମନ, ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦମନ କରୁଥିଲେ। ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବ। ଦେଖିବ ତୁମର ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ଯିବା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବରକୁ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଶେଷ ଆରମ୍ଭ, ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ, ଲୋଭ ନିର୍ଲୋଭ। 5 ନମ୍ବର ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ସୈନ ସୈନ୍ୟ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଶକତି ଶକ୍ତି। ସେଭଳିଆ 6 ନମ୍ବରରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବିଭବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମଥା, ମଥା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଶିର, ବାନା କହିଲେ ପତାକା ଧ୍ୱଜା, ନଈ ହେଲା ନଦୀ ସରିତ, ଦରିଆ, ଦରିଆ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସାଗର। 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶିଖିବ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ନାମ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତୁମର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଜାଣିବ ହେଲା। ଆଉ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ।
कविताटी जेते मन रखिबो तमे प्रश्न उत्तर सेतिकी सहजरे देई पारिबो। जिबा एबे परवर्ती प्रश्न को 7 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेख। बही नेले आम देशरु धन चाबुक पाहारे कले शासन। उक्त पद्यांशटी आम पठित आम भाषा आम साहित्य बहिरु आसीअछि। एठारे कवि इंग्रेज सरकारंक निर्दय शासन संपर्क रे वर्णना करिअछन्ति। इंग्रेज माने आम देश को प्रथमे बणिज करने को आसीथिले। आम देशर धन संपत्ति देखि तांकर लोभ हैला। सेमाने आम देशरु धन संपत्ति बोहिबारे लागिले। आम भारतीय माने किछि भी प्रतिवाद कले सेमानकु बेत पहाड़ मिलुथला। सेमाने आमको बहुत कष्ट दउथिले। एठारे कवि को वर्णना खूब सुंदर। एही भली भाबरे तुमे सरलार्थ लिखिबो। कोनोसी पद्यांश देइथिले ताकु तुमे सरल भाषा रे बुझाइकी लिखिबो। जिबा परवर्ती प्रश्न को 8 नंबर शुद्ध बनान लिखिबो। पिला माने भूल बनान देइछि तमे ठीक की लिखिबो। जस, शासक, न, शासक इत्यादि। शून्य स्थान पूरण कर। 9 नंबर साजिले पिलाए डैश सेना बाहरिले धरी तिरंगा डैश। कौन हम पिला माने साजिले पिलाए बानर सेना। प्रथम डैश रे हो बानर। बाहरिले धरी तिरंगा बाना। द्वितीय डैश रे हो बाना। बाना कहले पताका। पताकार आउ गोटे नाम बाना मन रखिबो। एबे पिला माने परीक्षा निमंते गोटे सुंदर प्रश्न सेट दिया जाइछि। 1 नंबर गोटे वाक्य रे लिखिबो। 2 नंबर वाक्य गठन करिवो। 3 नंबर कविता को मने पकई लिखिबो। 4 नंबर विपरीत शब्द लिखिबो। 5 नंबर रे प्रतिशब्द लिखिबो। 6 नंबर को सरल भाषा रे बुझाई दियो लिखिबो। 7 नंबर कवितार केउ धाडी रे कहा जाइछि लिखिबो। आशा करूछि पिला माने भिडियोटी तुम मानक पई निश्चित उपादेय हबो। शेष पर्यंत देखिथिबारु अशेष धन्यवाद।